senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan bertakwa
kita semua akan menjadi manusia yang berkebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, yang akhirnya dapat menuntun kita memasuki surga untuk selama-lamanya. Islam mengajarkan bahwa semua muslim adalah saudara, serta dianjurkan atas setiap pribadi untuk selalu berbuat baik, selalu tolong-menolong, bantu-membantu dalam segala hal sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya Islam menegakkan terwujudnya kemaslahatan umat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kita menyadari bahwa terwujudnya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari unsur tetangga sebagai saudara terdekat, keluarga, dan kerabat sendiri. Tetangga sebagai saudara terdekat mempunyai tempat yang khusus di dalam Islam, sehingga baik buruknya tetangga merupakan suatu ukuran keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berlaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam saja. Hadis Rasulullah SAW menyeru pada manusia untuk selalu memuliakan tetangganya, memelihara hak-haknya, berbuat ihsan kepadanya dengan segala macam kebaikan menurut kemampuannya, seperti memberikan hadiah kepadanya, menghilangkan kesulitannya, menolong kebutuhannya, menolak segala macam pergaulannya, serta ikut merasakan penderitaannya. Karena sebaik-baik orang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mampu berbuat baik terhadap tetangganya, dan tetangga merasa aman dan tentram atas tingkah laku dan perbuatannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, tetangga ialah orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal kita, yaitu antara 4-5 rumah dari arah kanan kiri, bukan dan belakang. Mereka inilah yang pertama kali wajib dipergauli secara baik, misalnya dengan menampakkan wajah yang selalu berseri sehingga dia memperlihatkan tanda-tanda permusuhan dan kebencian. Saling memberi bila kita mendapatkan rezeki, mendengar rasa dongkol atau sakit hati yang ditimbulkan oleh tetangga lain, dan menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan kepada tetangga yang selalu menyakiti kita. Bila kewajiban-kewajiban itu dapat diamalkan oleh setiap orang yang sampai bertetangga, niscaya lingkungan tempat tinggal kita akan merasa aman dan tenang. Mengenai aturan bertetangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jar dzil qurba wal jar junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Yang artinya sesungguhnya Allah, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
Yang ketiga adalah hubungan bertetangga yang mempunyai satu macam hak, yaitu hak bertetangga. Jika tetangganya itu bukan seorang muslim dan bukan pula kerabatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, termasuk kebahagiaan seseorang apabila tinggal dalam suatu tempat yang lingkungannya memperhatikan dan mencintainya. Sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggalnya terdiri atas orang-orang yang buruk, gemar mengacaukan ketentraman tetangganya, berusaha merugikan materinya, kehormatan atau jiwanya dan sebagainya, maka hal itu termasuk sesuatu yang menjadikan seseorang akan sengsara. Perilaku yang buruk seperti itu tidak akan keluar dari seorang mukmin. Oleh karena itu Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh menjelaskan, hingga beliau bersumpah 3 kali bahwa bukan seorang mukmin bila tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan atau hal-hal yang menyebabkan tetangganya mendapat bencana yang ditimbulkannya. Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Qila wa man ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ibah." Demi Allah, tidaklah beriman, sampai diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Bila ditanyakan oleh seseorang, siapa Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bencana-bencananya. Adapun yang dikatakan menyakiti hati tetangga di sini ialah segala tingkah laku yang dapat menusuk ketentramannya, seperti mengingkari rahasianya, mengganggu hak miliknya, menyebarluaskan fitnah dan lain-lain. Adapun tentang dosa besar bagi orang-orang yang menyakiti hati tetangga ini, diberitakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'ibah. Tidak dapat masuk surga yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'adzami dhanbi 'inda Allah, fadhakar thalatha khilal, an tarji'a lillahi nida wa huwa khalqa, wa an taqtula waladak khashya, an yut'ima ma'ak, aw an tuzani bi khalil jariki. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ditanya tentang dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyebutkan 3 macam perkara, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala padahal Dia yang menciptakannya, membunuh anaknya karena dia takut tidak dapat memberi makan kepadanya, dan berzina dengan istri tetangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda yang lain, ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kuntu bihi dakhaltul jannah. Faqala, kun muhsina. Faqala, ya Rasulullah, kaifa a'lamu inni muhsin? Qala, sal jiranak, fa in qalu innaka muhsin fa anta muslim, wa in qalu innaka muslimun fa anta muslim. Rawahu Al-Bayhaqi an Abi Hurairah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu malam yang apabila aku mendapatkannya, aku akan masuk surga. Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang yang baik. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara mengetahui bahwa aku menjadi orang yang baik? Beliau menjawab, tanyakanlah kepada tanggamu. Jika mereka berkata, kamu itu seorang yang baik, maka sesungguhnya kamu itu orang baik. Jika mereka berkata bahwa kamu itu
والأحياء منهم الأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وغفر عنهم السيئات وبارك جميع المسلمين من خير الدارين ما يؤمنون واشر غافر إحسانك على بلدتنا هذه وسائر بلاد الإسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Dan diluruskan sekali lagi, mohon sopnya dirapatkan dan diluruskan. Yang di depan mas kosong mohon untuk segera diisi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات الصبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى قضاء حاجاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أبائنا وأمتنا وشيخنا ولأساتذتنا كذلكنا وسيرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Giờ nó có mà. Nó Mr. Pasito.